Danas pravimo jednu od najjednostavnijih i najlakših pita koje postoje za moj pojam. Pravi se bukvalno za manje od 10 minuta. Rezultat je izvanredan. Ovdje imamo 250 grama tvrdog sira, samo ćemo da ga izmrvimo po želji. Možete da koristite sir koji god vi želite. Da li je to neki domaći sir ili feta, sir po vašem ukusu. Kada birate sastojke koje volite i ne može da ne valja, u 250 do 300 grama sira ćemo ubaciti 4 jaja. Samo ćemo i to sve blago da promešamo. Ovdje imam 100 ml ulja. Ubacit ću 100 ml ulja, ali ću od tih 100 ml samo da ostavim mali jedan deo sa kojim ću kasnije premazati dno tepsije i kore. Također imam 100 ml mleka. Ja za ovu pitu koristim grčki jogurt, ali ukoliko ćete koristiti naš tečni jogurt, onda slobodno izbacite ovo mleko kako vam ne bi bila previše retka. I obavezni sastojak koji nikako ne preskačem, a to je 100 ml kisele vode. Kisela voda će ovoj piti baš i da da taj neki poseban ukus. Sve ovo samo promešamo da se svi sastojci sjedine. Ja ću staviti 2 male ravne kašičice soli, a vi proverite koliko je vaš sir slan pa ga posolite u zavisnosti od vašeg sira. I dodat ćemo 1 prašak za pecivo ili 1 kašičicu praška za pecivo, sve zavisi u kakvom obliku ga imate. Ovo je sada naš fil sa kojim ćemo praviti ovu pitu ili gibanicu, kako god da je zovete. Pišite mi u komentaru kako se u vašem kraju zove ovakva vrsta pite. Gibanica, gužvara ili samo pita sa sirom. Ostavljamo sa strane. Ovdje imamo 500 grama kora. Odvojit ćemo 2 kore za donji sloj i 2 kore za gornji sloj. Ja sam ovdje ovako kore odvojila, sve su zasebno, nije bitno da li je neka pokidana ili ne, samo sam 4 ostavila ovako sa strane, koje će ići 2 odozgo i 2 odozdo. I sada ćemo početi da slažemo našu pitu. Neka vam ivice slobodno ostanu. Ovo ćemo samo deo podmazati između gdje se kore preklapaju, kako bi se osjetili ti listovi. I ovdje ćemo staviti još malo jedan deo. I ono što sada radimo, uzimamo zgužvanu koru i svaku ćemo ovako da namočimo u ovaj fil, a zatim i da je stavimo ovdje. Možete sve ovo slobodno da radite i rukom, a kad smo već kod toga, pišite mi u komentaru kakav je vaš stav o trenutnom trendu korišćenja rukavica u kuhinji. Da li ste protivnik toga ili pak i sami to koristite. Baš me zanima zato što vidim da je u posljednje vrijeme jako popularno koristiti rukavice kada imate kontakt sa hranom, pa me zanima kakav je vaš stav kada su te rukavice u pitanju i da li mislite da su one čistije od naših ruku. Generalno.
ovo je stvarno nikad brže. Zato i kažem, stvarno smatram da je ovo jedna od najbržih pita koje možete da napravite. I uvek pravim kada mi dođu gosti i malo je da kažem da su svi oduševljeni, a ako ste je pravili znate i sami zbog čega. I sada ćemo na kraju sve što je ostalo da prelijemo preko, a kore će sve to, verujte mi, fino da popiju. Samo ćemo ovako dobro da rasporedimo, utapkamo. I sada stavljamo gornji sloj. I zatim ćemo je samo malkice premazati ostatkom ulja, kao što sam i rekla da ostavite na početku od onih 100 ml. Gibanica mora da ima ulje, zato što to je ono što je čini lepom. Ona mora da šljašti i mora da bude masna. I drugi sloj. A sada ćemo i da je samo ušuškamo. Ja joj uvek uradim jedan lepi preliv zbog kojeg ona bude još mekanija, još zlatnija i još, slobodno mogu da kažem, nekako savršenija. Znači ove krajeve ćemo sada da uvučemo. Vidite? To je to. Imam jedno cijelo jaje i jednu kašiku grčkog jogurta. Samo ću sve ovo dobro da umutim. Ja ću staviti u sve ovo na vrh kašičice soli. I sada kada je ovo postala jedna glatka smesa, samo ćemo ovu gornju koru da premažemo sa ovom mešavinom jaja i grčkog jogurta. Prvo idemo sredinu, a kasnije, stavit ćemo sve naravno, a kasnije idemo i do samih ivica, gde će se sve ovo ispustiti. I naša gibanica je spremna, pečemo je u zagrejanoj redni na 200 stepeni oko 30 minuta. I evo, gotova je. Pogledajte kako je dobra. Dovoljno hrskava, a opet mekana i sočna. Samo da se malo prohladi i onda ćemo i da je probamo. I ajmo sada da je probamo. Ona se toliko lepo seče. Pogledajte. Ukus fenomenalan. Pa ukoliko vam se svidio ovaj video, ne zaboravite da ga lajkujete, da se subscribe-ujete na moj YouTube kanal i ne zaboravite da mi napišete u komentaru kako se u vašem kraju zove ovakva vrsta pite. Ljubim vas puno, ćao!